akong balian. Dako sa mga tao nga na niya karon diri nakiguyog sa among mga kagulaan, sa among mga kaparintihan, silingan o mga higala ni Papa. Thank you kaayo nga naamo karon diri hantod sa iyahang last nga body niya nga makita na to karon. Ipasalamat yung kumaayo. Pero ay kagawal kay naapa man mi, napamiupat ni mukha anak, pati man saya, rin na mas pasagdan. Thank you kaayo sa iyong pagkamaayos na mo ay si Pamahan. Pasalamat kaya pa ni kay ikaw mong nahimang Papa. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and to an inheritance which is imperishable, undefiled, and unfading. And we will be missing Tatay Mario. We therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, looking for that blessed hope when the Lord himself shall descend from heaven without a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which we will with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort you one another with these words. Blessed are the dead, for who die in the Lord. Yes, the Spirit says, they will rest from their labors, for all their deeds follow them, according to the word of Revelation 14:13. Amen. Nanay Mayang for our final viewing. And then paana tadig na padulong. And then ang mga igsuon pwede sa mo take, mutindog lang sa diha para mag-take ta og picture. Sa kilid, sa front. Diri ang mga linya diri paano diri o mga tapusan natong pagsudong sa physical nga lawas sa Tatay Mario. Apo, paditan mo. Ang mga asawa ug bana. Pwede sa likod dito, sa likod ni Tatay Mario, pwede dito. Ang mga ihatag ang anong kapas. Isa gusto mo tanaw pa kay kung wala na ato ng siradan. Katong gusto pa mong habol og tanaw.
leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves of the crown come the calmest of seas, and all will be alright in time. No, you never really love someone until you learn to